جی بہت شکریہ کوثر سمرین صاحبہ. سامعین اور ناظرین جنہوں نے فیس بک پر ہمیں جوائن کر رکھا ہے ان سے ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے معزز مہمان جو کہ نادر گل برائت صاحب ہیں, چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ سے تشریف لائے ہیں, اور ان کا بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور فنڈ ریزنگ کمپین جو ریڈیو پاکستان نے اسٹارٹ کی ہے فلڈ افیکٹیز کے لیے, اس حوالے سے آپ اپنا بارے میں بتائیں کہ کیا آپ کی اس وقت سروسز چل رہی ہیں اور کیا ریہیبلیٹیشن کا اور ریلیف کے جو کام ہے وہ آپ کس طرح کر رہے ہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ جی آپ کا. بیسیکلی جو کیٹاسٹروفی ہے اس وقت بہت بڑی ہے, اور 2010 کا فلڈ تھا اس سے بھی اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے. جی بالکل. اور میں خود ہو کے آیا ہوں بلوچستان سے اور سندھ سے وزٹ کر کے آیا ہوں میں, اور لوگ یقیناً بہت قسم پرسی کی حالت میں اس وقت. تو اس میں ہمارا ادارہ جو ہے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, ایک تو ہمارے ساتھ کوئی 130 کے قریب سول سوسائٹی کے ادارے ہیں جو کہ خود بھی اپنی طرف سے کوشش کر پتہ ہے کہ اس طرح کی ایمرجنسی میں سب سے پہلا فیز ہوتا ہے ریلیف کا, کہ لوگوں کو امیڈیٹلی ریلیف چاہیے ہوتی ہے. اس میں ڈرائی راشن ہو گیا یا کوکڈ فوڈ ہو گئی, اس کے ساتھ ان کو پینے کا صاف پانی پرووائڈ کرنا, اس کے علاوہ شیلٹر کے لیے ٹینٹ یا کوئی پلاسٹک کی شیٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ لائف سٹاک کی ویکسینیشن ان کی ٹریٹمنٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اسی طرح جو انسانوں کے لیے, کیونکہ واٹر بورن ڈیزیز بہت ہوتی ہیں, اس میں اسکن کی ڈیزیز ہوتی ہے, RTI ہے, گیسٹرو کے پرابلمس ہیں, تو ہم مختلف جگہوں پہ کیمپ لگا رہے ہیں. تو اس وقت ہم کوئی 80,000 فیملیز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں جن کو ہم یہ سپورٹ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد ابھی ارلی ریکوری کا جو پروسیس ہے اس پہ ہم آئیں گے. اور کیٹاسٹروفی بہت بڑی ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ NDMA کی جو رپورٹ ہے کہ 1,000 سے زیادہ لوگ اس کے اندر شہید ہوئے ہیں, اور کوئی 2,18,000 قریب گھرانے جو ہیں وہ کمپلیٹلی مسمار ہو گئے جو شیلٹر ہیں, اور کوئی 4,52,000 قریب گھر ایسے ہیں کہ جو پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں, اور اسی طرح کوئی 1,300 قریب لوگ انجرڈ ہوئے ہیں, اور 794 لائف اسٹاک جو ہے وہ 7,94,000 لائف اسٹاک لاس ہوئی اب تک یہ فگر ہے. اس کے علاوہ کوئی 3,000 کلومیٹر کا جو روڈ کا نیٹ ورک ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے, اور 149 کے قریب جو مختلف برجز ہیں وہ ٹوٹے ہیں. تو کیٹاسٹروفی بہت زیادہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ جو ہماری کمیونٹیز ہے بڑی ریزیلینٹ ہے, اور آپ پتہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین رسپانس ہے یا گورنمنٹ کا رسپانس اس میں ٹائم لگتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میری بھی گزارش ان لوگوں سے جو خود بھی افیکٹڈ ہیں, اللہ پاک ان کی مدد کرے, ہم جیسے ادارے بھی کوشش کریں گے, لیکن یہ کہ ان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پہ جو غریب نادار لوگ ہیں ان کی مدد کرے. اور پاکستانی قوم نے ہمیشہ, ہم نے دیکھا ہے 2005 کا ارتھ کویک ہو, 2010 کا فلڈ ہو, کووڈ ہو, پاکستانی قوم آگے بڑھ چڑھ کے انہوں نے مدد کی ہے. تو سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ جو لوکل لیول پہ چیریٹی ہے وہ موبلائز ہو, اور لوگ دل کھول کے اپنے عطیات, زکوٰۃ, خیرات جو بھی ہے وہ اس وقت نکالیں, کیونکہ لوگوں کو بہت شدید ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ارلی ریکوری کا پروسیس بہت امپورٹنٹ ہے, کہ یہ جو گھر گرے ہیں ان کی کنسٹرکشن, اور اس میں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ ہم نے کوئی 2005 میں جب ارتھ کویک آیا تھا اس میں ہم نے 1,22,000 گھرانے لو کاسٹ شیلٹر کنسٹرکٹ کیے تھے ہم نے. تو اس بار بھی ہمارا پلان یہی ہے کہ یہ سیلف بلٹ اپروچ کے اوپر ہم اس پہ کام شروع کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ارلی ریکوری کے اندر نیڈ ہے وہ پانی کی جو اسکیمیں تباہ ہوئی ہیں, ڈرنکنگ واٹر سپلائی اسکیمیں, اس پہ ضروری ہے کہ کام کیا جائے, کیونکہ آپ پتہ ہے کہ 22 بیماریوں کے ڈائریکٹ تعلق پینے کے پانی اور سینیٹیشن کے ساتھ ہے. تو جو اگلا مرحلہ ہے اس میں شیلٹر ہاؤسنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا واٹر سپلائی اسکیمز کی ریہیبلیٹیشن, اور پھر جو ایگریکلچر کا انفراسٹرکچر ہے وہ پروڈکٹیو انفراسٹرکچر, اس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کام کرنے کی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ پتہ ہے کہ اس وقت کاٹن کی فصل کمپلیٹلی جا چکی ہے, ختم ہو گئی ہے. جی سر بہت شکریہ. ابھی ہمارے نیوز اسٹوڈیوز آپ کو لیے چلتے ہیں, کیونکہ ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں 2 بجنے والے ہیں, اور خبروں کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اس وقت آپ کو جی سامعین کرام, اس وقت ہمارے نیوز اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں 2 بجنے والے ہیں. آئیے آپ کو نیوز روم لیے چلتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے.
दिन के 2 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सरा अथर से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के जायजे के लिए 4 सद्दा में हैं। विफाकी रिलीफ कमेटी के चेयरमैन एहसन इकबाल ने मुतल्लिका हुकाम को सैलाब से मुतासरा इलाकों में मलेरिया, हैजे, हेपेटाइटिस और डेंगू की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली वज़ा करने की हिदायत की है। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील की है कि वह सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर एहतियात दें। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जुमेरात को सैयद अली गिलानी की बरसी के मौके पर मुकम्मल हड़ताल की दोबारा अपील की है। और अब इन खबरों की तफसील। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत आज नौशहरा और 4 सद्दा में फ्लड रिलीफ कैंपों के दौरे के दौरान दी। इस मौके पर वजीर आजम ने कैंप में बच्चों और मुतासरीन सैलाब से भी गुफ्तगू की। वजीर आजम ने कहा कि विफाकी और सूबाई हुकूमतें सैलाब ज़दा अफराद की बहाली के लिए NDMA और पाक फौज के साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सैलाब में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए दे रही है, जबकि सैलाब से मुतासरा तमाम खानदानों को 25-25 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत जल्द मौजूदा बहरान पर काबू पा लेगी। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शहजाद बंगश ने वज़ीर आज़म को सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे में ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कैंपों में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए किए गए जरूरी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्हें बताया गया कि तमाम कैंपों में मुतासरीन को खैमों, खुराक और अद्वियात जैसी जरूरी अशिया फराहम कर दी गई हैं। विफाकी रिलीफ कमेटी के चेयरमैन एहसन इकबाल ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि वह सैलाब से मुतासरा इलाकों में मलेरिया, हैजा, हेपेटाइटिस और डेंगू जैसे अमराज की रोकथाम के लिए मौसर इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मोबाइल कंपनियों को सैलाब से मुतासरा इलाकों में अपनी सर्विस की बहाली के लिए हंगामी इकदाम करने की भी हिदायत दी जानी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान रेलवे के हुकाम को भी मुतासरा रेलवे ट्रैक की बहाली की हिदायत की। फेडरल फ्लड कमीशन के हुकाम ने इजलास को बताया कि मौजूदा सैलाब में 2010 के सैलाब से ज्यादा तबाही हुई है। चेयरमैन विफाकी रिलीफ कमेटी ने इमदाद फराहम करने पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील की है कि वह मुतासरीन सैलाब के लिए दिल खोल कर एहतियात दें। न्यूयॉर्क में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद करने पर पाकिस्तानी डॉक्टरों की मारूफ तंजीम की कोशिशों को सराहा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए न्यूयॉर्क के सिटी मेयर एरिक एडम्स ने पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुश्किल की इस घड़ी में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत अगले माह की 7 तारीख तक मुलतवी कर दी है। समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गोहर खान से कहा कि असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में क्यों जमा नहीं करवाई जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि वो FIA में मुकदमे की मसरूफियत के बायस तफसीलात जमा नहीं करवा सके। बाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में अपने असासे जाहिर नहीं किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुतल्लिका महकमे को इजाफी फंड्स फराहम किए हैं। जिला चित्राल के इलाके यारखून में मुतासरीन सैलाब से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी और उनकी बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कायदे हुर्रियत सैयद अली गिलानी की पहली बरसी के मौके पर जुमेरात को मुकम्मल हड़ताल और उनकी कब्र की तरफ मार्च की कॉल का इरादा किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने एक बयान में कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों पर जोर दिया है कि वो मकबूजा इलाके में भारतीय जराइम को बेनकाब करने के लिए एहतजाजी मुजाहरे करें।
انہوں نے کہا کہ سید علی گیلانی صدی کے قائد تھے جنہوں نے آزادی کے مقدس مقصد کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا. کرکٹ. ایشیا کپ کرکٹ کا تیسرا میچ کل شارجہ میں افغانستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا. میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk. میں دوبارہ سے آ گئی ہوں. جی بالکل. جیسے نیوز تھی نا کرکٹ کی, مجھے یہ خوشی تھی کہ ہماری کرکٹ ٹیم نے رات جو میچ ہوا تھا وہاں پر انہوں نے سیلاب زدگان کے حوالے سے ان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اور جو کچھ بھی وہاں پر ہوا ان کے سوگ میں شامل ہونے کے لیے کالی پٹیاں باندھی ہوئی تھی. اور دوسرے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں سے شیئر کریں گے. ہمارے فنکار بھی کسی سے کم نہیں ہیں. اس وقت ایک ایسے ہی فنکار سے ہم بات کر رہے ہیں. محسن گیلانی ان کا نام ہے, ڈائریکٹر ہیں, فلم, ٹی وی اور ریڈیو کے فنکار بھی ہیں. اور یہ بتا دوں کہ انہوں نے کافی سارے ڈرامے لکھے بھی ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم محسن گیلانی. وعلیکم السلام. تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. جی آپ بتائیں گے کہ ہاں جی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جس طرح ہر طبقے کا جو ہمارے معاشرے کے ہر طبقہ ہے لوگ ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت کچھ لوگ چیزیں خود لے کر جا رہے ہیں, وہاں پہ پہنچا رہے ہیں. اسی طرح تمام فنکار شوبز سے جڑے لوگ جو ہیں وہ کراچی ہو, ملتان ہو, لاہور ہو, کوئٹہ ہو, اسلام آباد ہو, پشاور ہو, وہاں بھی آرٹسٹ اپنے اپنے طور پہ سب کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ جن لوگوں کو نے کم از کم سوشل میڈیا نے اتنی آگاہی دے دی ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ خوبصورت سرسبز, آپ نے بھی کوثر اس پہ شاعری کی ہوئی ہے اس سوات اور ان علاقوں کے حسن کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے آپ نے بھی, تو وہ ساری چیزیں پانی بہا کے لے گیا. اور سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کس طرح سے گاڑیاں, ویگن, بچے, جانور, انسان سب بہہ گئے. تو اب مسئلہ پنجاب میں بھی یہ ہے کہ آپ کی جو کپاس کی بجائی کا ٹائم وہ بھی نکل رہا ہے. آپ نے جو گندم سنبھال کے رکھی تھی بچوں کے لیے وہ بھی چلی گئی. اب کچھ نہیں ہے, اب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. اور اس وقت اپنے وہ پاکستان جسے کہتے ہیں نا, وہ کھیت کھلیان, وہ میرا سونا پاکستان, ہم نے اس کو پھر سے ویسے بنانا ہے. اور ہم نے بنانا ہے, کوئی باہر سے نہیں آئے گا. اور ہمارے وہ پاکستانی بھائی جو ہمارے اس پاکستان سے باہر وہ ایسی مدد کرتے جس سے ہم مشکل سے نکلنے میں ہماری ہمت بڑھ جاتی ہے. تو آج بھی میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے میں یہی کہوں گا کہ آپ آئیں, قدم بڑھائیں. اور آج پھر پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. آج دیکھیں کہ کس طرح سب طرف ایک عجیب سناٹا ہے, پانی سب بہا کے لے گیا. ان کی خوشیاں آپ بن کر اپنی امداد دیں اور پھر سے پاکستان کو سجائیں, پھر سے پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. یہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ ہمیشہ کرتے آئے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. براج صاحب, آپ نے گفتگو سنی محسن گیلانی صاحب کی, اور آپ بتا رہے تھے ہمارے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر کس طرح سے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اچھا, یہ ایک عام بندہ, میرے جیسا ایک عام سا بندہ ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو وہاں پر اپنے نزدیکی سینٹر میں جہاں پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں ویلفیئر کے پہنچائے؟ دیکھیں جی, اس میں ایک تو یہ کہ اس وقت امیڈیٹ نیڈ ہے. میں خود سندھ اور بلوچستان کا وزٹ کر کے آیا ہوں. جی. تو لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو
सबसे जो बड़ा इशू है वो तो ये है कि वहाँ पे खुश्क ज़मीन नहीं है. लोग जी. जो ना रोड एक वाहिद जगह बच जाती है या कैनाल्स के जो बेड हैं वो जगह बच जाती है कि जहाँ पे वो टेंट लगा के रह सकते हैं. टेंट की बहुत शदीद ज़रूरत है इस वक्त, शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा. कपड़ों की ज़रूरत है, इसके अलावा कंबल की ज़रूरत है, खाने की अशिया की ज़रूरत है, बहुत साफ पानी की बॉटल ज़रूरत है वहाँ पे, मेडिसिन, और इसके अलावा हेल्थ कैंप की ज़रूरत है कि हेल्थ कैंप लगाए जाए तमाम एरियाज़ के अंदर. और लाइव स्टॉक लोगों का जो जैसे मैंने पहले बताया कि 7 लाख से ज़्यादा लाइव स्टॉक बह चुका है पानी के अंदर, लेकिन जो बच गए कम से कम उनको जो ना ट्रीटमेंट और उसकी वैक्सीनेशन ये इमीडिएटली रिलीफ का काम है जो ज़रूरत है इस लोगों को जी. और बच्चों का दूध अवेलेबल नहीं है. जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही थी कि बच्चों और खवातीन की जरूरत की जो चीजें हैं, किट नहीं है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट की किट्स नहीं है, तो ये सारी की सारी ज़रूरियात हैं इस वक्त. और कैटास्ट्रोफी बहुत बड़ी है, तो जितनी ज़्यादा सपोर्ट इनको मिल सके वो बेहतर है. और इसमें मेरा ख्याल ये है कि मैं गिलानी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि इन जैसे लोग जो कि जज्बा रखते हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, हम सबको चाहिए कि हम इसी किस्म के जज्बे का इजहार करें. और उसके साथ साथ जो हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, इस वक्त टाइम है कि वो भी अपना जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहते हैं कि CSR उनके फंड में मुख्तस होता है कि वो उन्होंने फलाही कामों के लिए खर्च करना होता है, तो ये वक्त है कि उसके लिए लोग आगे बढ़ें और लोगों की मदद करें. और जो अगला स्टेप है, जैसे मैंने पहले कहा कि अर्ली रिकवरी में लोगों को सबसे पहले हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी. घर बह गए हैं उनके, नॉन फूड आइटम बह गए हैं, कुछ भी नहीं रहा उनके पास, तो ये एक और प्रायोरिटी है कि उस पर जो ना मुखैर आज़ाद आ गया. और हमने खुद एक एस्टिमेशन की है कोई 1 लाख रुपए में मुनासिब से एक कच्चा घर बन सकता है जो कि पहले से बेहतर हो. तो उसमें PPF खुद भी हम देख रहे हैं कि कोई 3000 करीब घर हम खुद कंस्ट्रक्ट करें. लेकिन यह कि इसमें जो नीड है वो ऑलमोस्ट मैंने पहले भी बताया आपको कि कोई 2,20,000 के करीब तो घर कम्प्लीटली डैमेज हुए हैं और कोई 4 लाख उनकी मदद करें. तो कैटास्ट्रोफी बहुत बड़ी है और हुकूमत के बस से भी बाहर है ये. तो उसमें जब तक हम सारी कौम मुतहद हो के इसमें अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन जनरसली फरागदिली के साथ नहीं देते, उस वक्त तक ये इशू एड्रेस होना मुश्किल है. और फिर इसके बाद देखें जो रिहेबिलिटेशन है, ओवरऑल आपका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा आपके ब्रिजेस टूट गए हैं, वो एक बहुत बड़ा काम है. हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कोई 17,000 करीब स्कूल हैं जो कि डैमेज हुए हैं इस कैटास्ट्रोफी के अंदर. तो काम बहुत ज़्यादा है. तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सारा काम हुकूमत पे ना छोड़ दें, बल्कि हम खुद भी एज ए पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करें और जो भी हमसे हमारी हैसियत में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक ख़ानदान को, 2 को, 10 को, जितनी हमारी हैसियत है उसके मुताबिक हम आगे बढ़ के और लोगों की मदद करें इस हाल से. जी बिल्कुल. और जो भी कपड़े, शूज़ या जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें ठीक तरह से पैक करके आप पहुंचाइए उन सेंटर्स तक. और उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं होना चाहिए, ये भी मेरा ख्याल है कि इस बात का ख्याल रखें. इस वक्त उनका ये हक है. बिल्कुल, ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये आजमाइश हम सब पे है जो इस मुसीबत का शिकार हैं या जो नहीं हैं, क्योंकि जो नहीं है उन पे भी कोई कड़ा वक्त आ सकता है और हम सबको मुत्तहिद होकर मिलजुल के, क्योंकि अल्लाह ताला की भी ये आजमाइश है कि हम उनके आगे कितना बढ़ के काम आते हैं. अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया हुआ है उसी को हमने अल्लाह की राह में खर्च करना है और अपने इन मुसीबत ज़दा बहन भाइयों के लिए मदद के लिए आगे बढ़ना है. और मोहसिन गिलानी साहब का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी बात की है और मोटिवेट किया है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को और लोगों को. मिसबा, जैसे आपने बात की है ना कि अल्लाह ताला ने जो हमें रिस्क दिया है उसमें से इन भाइयों तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है. जब हम देखते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना में किस तरह से भाइयों की तरह उनको समझा और उनको तकसीम किया गया माल और उनको बिल्कुल हर चीज़ में से हिस्सा दिया गया. फिर आप देखें ज़िलज़ले में कितना असर लोगों ने, बराए साहब के लोगों ने कितनी ज़्यादा वो गालियां बेच के भी वो हमारे ज़िलज़ला से मुतासिर बहन भाइयों को भेजी. और अभी तुर्की से एक जहाज भी पहुंचा है. जी बिल्कुल. मुख्तलिफ मुल्कों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो कि हमारे इस बड़े वक्त में काम आ रहे हैं. जी बिल्कुल.
नाम अनवर मकसूद है और मैं इस वक्त रेडियो पाकिस्तान के जरिए आप लोगों से मुखातिब हूँ। रेडियो ही एक ऐसा जरिया है वो हर इंसान तक पहुँच सके। इस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये ऐसा मुश्किल दौर है कि उसकी मिसाल नहीं मिलेगी कहीं। अब अगर हम इंतजार करें उन लोगों के मदद मांगने का हम लोगों से, इससे बुरी बात और नहीं होगी। ये आवाज तक आ रही है सिर्फ ये सोच के कि हम एक हैं और जो कुछ आपसे हो सकता है आप वो करिए। बहुत शुक्रिया। अहमद अदील रूबी, मैंने ये नज्म शायद इसी दिन के लिए लिखी थी। जिंदगी अपने लिए जीना कोई बात नहीं, ऐसा दरिया जो दड़े अपनी ही शहराब करे, एक सहरा की तरह खुश्क है और तन्हा, एक सहरा की तरह खुश्क है और तश्ना है। दोस्तों, जिंदगी एक नेमत रब्बानी है, आओ इस नेमत रब्बानी की ताजीम करें, थोड़ा थोड़ा इसे औरों में भी तकसीम करें। आज सैलाब की तबाहकारियों से हम जिस तरह दो चार थे, ये शायद हमारी कौमी जिंदगी का, कौमी तारीख का एक सबसे बड़ा सानहा है। मेरी तमाम लोगों से दरखास्त है कि इस कड़े वक्त में हम अपने उन भाइयों की तरफ भी देखें जो बेबसी के आलम में हमारी तरफ देख रहे हैं। आइए हम अपनी इस जिंदगी में से थोड़ा सा हिस्सा उन लोगों को भी दें, उनके जख्मों पर मरहम रखें। जब हमदर्दी से काम लेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे उन लोगों की तरफ जो हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, इन्नल्लाह मा साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। अल्लाह ही मदद करता है और अल्लाह ही हम जैसे लोगों को और जो महफूज हैं तौफीक दे और तौफीक देता है। और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इस दर्द को समझते हैं, दुख को समझते हैं, इस दुख को महसूस करते हैं। अच्छा, एक जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं कि आप अगर प्रोसेस अगर थोड़ा सा समझ नहीं आता तो सीधे सीधे अपने किसी बाएतमाद फैमिली मेम्बर को आप वो रकम भेजें जिससे वो जाकर ज़रूरत की चीज़ें खरीदे, या जो हमारे जहाँ पर फंड्स जमा होते हैं ये आपको बताएंगे अकाउंट नंबर, तो उसमें जाकर वो जमा करा दे। इसमें HBL का भी है, हबीब बैंक का भी है और नेशनल बैंक का भी है। जी मिसबा। जी सामीन कराम और नाजरीन कराम, आप ये नोट कर लीजिए क्योंकि ये रेडियो पाकिस्तान की तरफ से फंड रेजिंग कैंपेन के सिलसिले में जो रेन हिट एरियाज हैं उनके लिए खसूसी तौर पर फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो आप अकाउंट नंबर नोट कर लीजिए। हबीब बैंक पाकिस्तान लिमिटेड का जो अकाउंट नंबर है PK89HABB 00040607900570303 है। और साथ ही दूसरा अकाउंट नंबर जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का है वो भी नोट फरमा लीजिए, PK86NBP A0474004012655500। जी, अच्छा, ये नंबर आपने सुने। महर अदील गुल जी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और कराची से उनका ताल्लुक है। वैसे वो जनूबी पंजाब से हैं। इस वक्त उनकी शायरी सुनते हैं। मुसीबत की इस घड़ी में सैलाबज़दा पाकिस्तानियों के नाम चंद अशार अर्ज किया है। जहाँ से भी जो करीब थे पानी में बह गए, जहाँ से भी जो करीब थे पानी में बह गए, गाँवों में जो हबीब थे पानी में बह गए, और मुश्किल से मेहनतों से जो जोड़ा था माओ ने, मुश्किल से मेहनतों से जो जोड़ा था माओ ने, बच्चों के वो नसीब थे पानी में बह गए, और हर सू लगी है चुप के कोई बोलता नहीं, हर सू लगी है चुप के कोई बोलता नहीं, लगता है जो खतीब थे पानी में बह गए, लगता है जो खतीब थे पानी में बह गए, और तिनके थे बारिशों का असर भी न सह सके, तिनके थे बारिशों का असर भी न सह सके,
गुलजी वो सब गरीब थे पानी में बह गए, गुलजी वो सब गरीब थे पानी में बह गए। बहुत अच्छे, बहुत खूब जी। बिल्कुल, ये तो दिल पे इनके अल्फाज जाके लगे हैं और वाकई देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पानी में बह गईं और अल्लाह ताला की शान है। इसमें हमारे लिए ये कुदरती आफात जब भी आती हैं, बेहैसियत कौम हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने की भी ज़रूरत है कि हमें एक नज़रिए और एक बुनियाद के पर हमने पाकिस्तान को हासिल किया था और इसी एक रब को मानने वाले हैं, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, एक किताब के फॉलोअर हैं, उसकी तालीमात पर अमल करते हैं। तो हम जब इत्तेहाद और इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया का जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वो सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इस रिलीफ के काम में, और जो रेस्क्यू के काम है उसमें भी हम सब मिल के काम कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, किसी एक तंजीम का काम नहीं है, सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, ना ही कोई एक हिस्सा जो है वो इसमें अपना अकेले किरदार अदा कर सकते हैं। हम सबको मुत्तहिद होना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया था कि उन्होंने एक हाथ की उंगलियां दूसरी हाथ की उंगलियों में दाखिल करके फरमाया कि इस मुसलमान जो हैं वो इस तरह मुत्तहिद और यकजा होकर रहते हैं। तो नादिर साहब, क्या आप मजीद कुछ कहना चाहेंगे जो आपने प्रैक्टिकली विजिट किया है उसके हवाले से, अगर आप कुछ बताना चाहें? उसमें एक तो ये कि जी हमने जो आपने सही बात की कि हमें सबक सीखना चाहिए, और दूसरा ये होता है कि हम हर कैटास्ट्रोफी एक अपॉर्चुनिटी भी साथ लेके आती है। हमने 2010 का फ्लड देखा और उसके बाद भी छोटे छोटे फ्लड आए, लेकिन हमने उससे सबक नहीं सीखा। अब मिसाल इस मरतबा मैं जब सिंध गया हुआ था और बलूचिस्तान, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे चारों तरफ पानी पानी और एक रोड और एक कैनाल बैठ जाए उसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज़मीन से 4-5 फुट ऊपर है, और हमेशा हर फ्लड के अंदर यही लोगों के लिए एक जगह होती है जहाँ पे वो आके आखिर सहारा शेल्टर ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा हमारी हुकूमत को भी, रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी और लोगों को भी ये चाहिए कि अब ये क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमेना है ये रेगुलर है, ये अभी ऐसा नहीं है, ख़त्म होने वाला नहीं है। और ऑल्दो कि हमारी कंट्रीब्यूशन इसमें कम है, कार्बन एमिशन जो है पूरी दुनिया का उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन 0.9% है, लेकिन जितने कैटास्ट्रोफी आती है, डिज़ास्टर आती हैं, उसमें दुनिया में 8वां नंबर हमारा है। तो हमारा कसूर कोई नहीं है, लेकिन ये है कि हम क्लाइमेट चेंज के असर से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो अब टाइम है कि हम इससे सबक सीखें, और अब जो भी नए घर बनाते हैं लोग उसको कम से कम ज़मीन से 5 फुट 4 फुट ऊपर करके बनाएं, ताकि कम से कम उनके, क्योंकि आप उसी लेवल पे दोबारा घर बना देते हैं, वही पानी के रस्तों में, नदी नालों में हम घर बना लेते हैं, वही होटल बना लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा जो पानी की गुजरगाह है उसके ऊपर ख्याल करना चाहिए, क्योंकि पानी अपना रास्ता, पानी की आंखें नहीं होती है, उसका अपना एक रास्ता है। वो ने उसको जो रास्ता दिया उसकी गुजरगाह को हाइड्रोलॉजिकल वो है, जो जियोलॉजिकल उसकी अपनी प्लेस है, उसने गुजरना होता है। तो बाज़ का ये होता है, ड्राउट आता है, हम समझते हैं कि जी बारिश बिल्कुल चलेगी, लेकिन ये एक कुदरत का अपना निज़ाम है। तो वो बारिश आती है वापस। अभी इस मरतबा जो बारिश आई, ये भी कहते हैं कि 30 साल के बाद इतनी सिवियर बारिश है। तो कम से कम हमें नदी नालों में घर नहीं बनाने चाहिए, हमें पानी की गुजरगाहों में घर नहीं बनाने चाहिए, और बाकी जो हम घर बना रहे हैं उनको थोड़ा सा एलिवेट कर दें, ज़मीन से 4 से 5 फुट एलिवेट कर दें, क्योंकि अदरवाइज ये कि ये विशेष साइकिल चलता रहेगा, फिर फ्लड आएगा, फिर हम ऐसे ही बैठे होंगे। तो मेरा ख्याल थोड़ा सा हमें सबक सीखना चाहिए इससे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की। सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्या हुआ आज की खबर, खैरपुर में जो हिंदू मोहल्ला है वहाँ देखें एक कसीरुल मंजिला बिल्डिंग थी, वो जमीन खोखली हो चुकी है इतनी कि वो गिर गए, उसमें से तकरीबन 100 लोग वहाँ पर रहते थे। तो उनमें काफी सारों को तो खैर निकाल लिया गया, कुछ दब गए। अब सोचें कि घर बनाने के लिए जिस तरह हम जलजले का ख्याल रखते हैं, इस तरह हमें पानी का भी ख्याल करना पड़ेगा। अब देखिए, आपने स्वात में देखा जो बड़े बड़े होटल थे, अब इतनी बड़े बड़े स्ट्रक्चर हमने बिल्कुल पानी के ऊपर बना दिए हैं। बिल्कुल, तो पानी तो अपना रास्ता कभी भी नहीं छोड़ता। जी बहुत ही अच्छी बात की नादिर साहब आपने और मैडम कौसर आपने, क्योंकि हमें एनवायरमेंटल चेंजेस और क्लाइमेट चेंज के रेफरेंस से ये सोचते हुए सिटी प्लानिंग को बहुत ज़्यादा फ़रोग देना है कि हमने अपने शहरों को, अपने टाउन्स को कैसे प्लान करना है और किस जगह पर हमारा जो सेफ एंड सिक्योर हमारी ज़िंदगी हो सकती है। अब जब नुकसानात हो जाते हैं तो फिर आपको, जैसे भी आपने कहा कि उन्हीं जगहों पर फिर रिकंस्ट्रक्शन ना करें, उसको थोड़ा सा प्लान करके तो करें, ताकि हमारा सरमाया भी ज़ाया ना हो। इंसानी जानों की तो कोई कीमत नहीं है, सरमाया तो फिर भी आ जाता है, लेकिन फिर भी जो नेशनल लेवल पे इतना नुकसान हुआ है उसके बचाव के लिए हमें बहुत ज्यादा एहतियाती तदाबीर से काम लेना है और सिटी प्लानिंग को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखना है। बहुत अच्छी बात की आपने। मोहतरम
सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका ताउल्ला फ़खरी। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हमारे मुल्क में मुश्किल घड़ी है। हमारे बहन भाई बड़े प्रॉब्लम तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं। सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आइए हम मिलकर सब बहन भाइयों की खिदमत करें और इनके साथ यकजहती का मुजाहरा करें और इनके दुख दर्द को मिलकर बांटे ताकि ये मुसीबत घड़ी को ये फेस कर सके। अल्लाह सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं आबिद कश्मीरी बोल रहा हूँ, आपका अपना टीवी। और मुझे दर बदर खाक बसर हुए, मुझे लुट गए बेघर हुए। वो न मांगे तुमसे तुम्हारा घर, न तुम्हारा सुख न तुम्हारा दर। वो चाहते हैं गुजर बसर उन्हीं वादियों में उम्र भर। ये कड़ावत, ये तलखी, ये गर्दिशें, ये बिजली है हमारे रब का ये इम्तिहान। चलो काफिलों को करो रवा, आओ मिल के उनका साथ दो। जो मदद करे वो हाथ दो कि ये अपनी धरती के लोग हैं। इन्हें जिंदगी की सौगात दो, इन्हें फिर वही हालात दो, इन्हें फिर वही हालात दो। Help the nation, united we stand, and together we will rule the world. ये रेडियो पाकिस्तान की आलमी सर्विस से प्रोग्राम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं आप फेसबुक पेज पे, पीबीसी वर्ल्ड सर्विस के फेसबुक पेज पे इस वक्त हम लाइव हैं और प्रोग्राम सदाए पाकिस्तान आपके लिए खसूसी तौर पर फ्लड रिलीफ के हवाले से पेश किया जा रहा है। हमारे स्टूडियोज में हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर रखा है। मैडम कौसर समरीन साहिबा हैं और साथ ही नादिर गुल साहब हैं जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं PPAF के, और इनसे हम बात भी कर रहे हैं रेस्क्यू के हवाले से, रिलीफ के हवाले से और रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से। अभी जो सिटी प्लानिंग की बात हो रही थी, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी, मैडम कौसर आप क्या कहेंगी कि हमें सीखना चाहिए? जैसे अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे उस हवाले से क्या आप लोगों को गाइडलाइन देंगी और फिर आगे हम नादिर साहब के पास चलेंगे। बल्कि मैं तो ब्राइट साहब से ये सवाल करना चाह रही थी कि आपने चूंकि विजिट किया उन इलाकों में आप गए हैं, वहाँ पर हमारी, मैं स्पेशली यहाँ पर जो रजाकार तंजीमें हैं उनको सल्यूट करूँगी और स्पेशली हमारी पाक फौज को कि जिनका एक इसी काविश में और जिस तरह से उन्होंने तो जानों का नजराना भी पेश कर दिया हमारे मुल्क के लिए। आपने देखा होगा जो रजाकार तंजीमें हैं उनका क्या रोल था, और जो कुछ लोग अफरा तफरी भी फैला देते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, या किस तरह से जाना चाहिए, किस तरह से लोगों के पास पहुंचना चाहिए, ट्रॉमा से कैसे निकालना चाहिए, उनकी रिहेबिलिटेशन में क्या किरदार अदा करना चाहिए। इसमें जी मैं सबसे पहले तो मैं भी आपको ज्वाइन करूँगा कि जो इसमें खिदमात हमारी पाक फौज है, इसके साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारी जानें इन्होंने बचाई हैं, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन किए हैं, कश्तियों के ऊपर गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी समाजी तंजीमें उन्होंने भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी है और पेश रहे हैं वो इस पूरी कैटास्ट्रोफी के अंदर, तो यकीनन उनकी खिदमत लाएगा। बल्कि हमेशा जब भी कोई इस तरह की आफत कौम पे आती है, तमाम इदारे सबसे पहला रिस्पांस इन्हीं का होता है। इसके बाद फिर जो बाकी इदारे हैं वो आते हैं, तो यकीनन ये लायक तहसीन है इनकी जो कंट्रीब्यूशन है। और बाकी ये कि जो सूरत हाल है उसमें नीड्स तो बहुत ज़्यादा है और उन नीड्स को एड्रेस करने के लिए टाइम लगेगा बहुत सारा। इस वक्त ये है कि अर्जेंट नीड जो है हमेशा इस कैटास्ट्रोफी में इसके 4 फेजेस होते हैं। पहला होता है रेस्क्यू, इसके बाद रिलीफ है, इसके बाद अर्ली रिकवरी है और उसके बाद रिहेबिलिटेशन है। लेकिन हमने 2010 में भी ये देखा कि ये अभी तक रेस्क्यू रिलीफ चल रहा है, क्योंकि अभी भी आप पता है 7 लाख क्यूसिक पानी जो है ना गुजर रहा है चश्मा से। तो ये अगले 3 दिन तक ये पहुंचेगा दरिया सिंध में। तो अल्लाह करम करे जो आसपास आबादी हैं उसको डैमेजेस कम हो। तो इसका मतलब ये है कि अगले 3-4 दिन तक रेस्क्यू और रिलीफ साथ साथ चलेगा। और इवन इसमें हमने ये भी देखा है 2010 के अंदर जो फ्लड था कि रिलीफ अर्ली रिकवरी ओवरलैप करेगी, क्योंकि नॉर्मली सिंध के कुछ इलाके, बलूचिस्तान के और पंजाब के कुछ इलाके जो प्लेन्स हैं वहाँ पे पानी निकासी आप कोई सिस्टम नहीं, तो वो पानी खड़ा रहता है। और हमने देखा यही था 2010 में कि 3 महीने से 4 महीने लगते हैं कि पानी इवेपोरेट हो जाए। इसके बाद फिर शेल्टर कंस्ट्रक्शन और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रिहेबिलिटेशन पे काम होता है। तो इसका मतलब ये है कि रिलीफ और अर्ली रिकवरी ये साथ साथ चलेंगे अगले 4 महीने तक, और इसके बाद फिर जो है ना वो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस आगे आएगा।
تو جو ضروریات ہے لوگوں کی وہ تقریباً ریلیف کے حوالے سے اگلے 3 مہینے تک رہیں گی. لوگوں کو جو فوڈ کی ضرورت ہے, جو فاڈر کی ضرورت ہے لائف سٹاک کا یا کیٹل کا, وہ پرووائڈ کرنا پڑے گا. ہیلتھ کیمپس جو ہے نا وہ اگلے 3 مہینے تک کنٹینیو رکھنے چاہیے. جی, باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ ایک کال ہمارے پاس آئی ہے شاہد نطقانی صاحب ڈیرہ غازی خان سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا کیڑے کیڑے علاقے متاثر تھے لوگ؟ اس لیے سرائکی میں بات کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے جو لسنرز ہیں ان میں تمام زبانیں سننے والے لوگ موجود ہیں. تو میں آپ کو اردو میں بہتر ہے کہ تاکہ سب لوگ سمجھ پائیں. ایسا ہے جی, یہ جنوبی پنجاب کا ڈیرہ غازی خان راجن پور ڈسٹرکٹ, یہ رمک سے شروع ہوتا ہے, یہ خان ختم ہوتا ہے, رمک سے شروع ہوتا ہے کشمور تک. یہ 350 کلومیٹر کی بیلٹ ہے. یہاں پر کوہ سلیمان میں انتہائی درجے کے سیلاب آئے ہیں, اتنی بارشیں ہوئی ہیں. یہ روز وبا 2,50,000 کیوسک پانی چلتا رہا ہے. جی, روز کوئی سنگھر توسا کی 1,55,000 سے لے کے 1,70,000 کیوسک چلتی رہی ہے. اس کے بعد روز کوئی لونڈ وہ تقریباً 85 سے 90,000 کلومیٹر چلتی رہی ہے. اور روز کوئی وڈور ڈیرہ غازی خان یہ 1,75,000 کیوسک چلتی رہی ہے. اور بدقسمتی سے آج تک بھی اس میں 25,000 کیوسک پانی چل رہا ہے. اسے آگے جائیں آپ جنوب میں تو کاجل کی ندی ہے, اس کے بعد رجحان کی ندی ہے, راجن پور کی 4 ندیاں مزید آگے ہیں. وہاں پہ بھی لاکھوں کیوسک پانی یہ میدانی علاقوں میں آیا ہے. اس نے انسانی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. لاکھوں مویشی سیلاب میں بہہ گئے ہیں. جانی نقصان صرف ڈیرہ غازی خان اور راجن پور ضلع کا 27 افراد سے زیادہ ہے. اس کے بعد یہاں پر اس وقت بھی ایمرجنسی کی صورتحال ہے. لوگ سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پتانے حال نہیں ہے. اوپر سے موسم کی سختیاں, اب پانی کچھ کم ہونا شروع ہوا ہے تو بیماریوں نے گھیر لیا ہے لوگوں کو. امداد ناکافی ہے. این جی اوز اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں. مقامی سطح پہ مقامی جو ایڈمنسٹریشن ہے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کی, وہ اپنے وسائل کی حد تک ضرور کام کر رہی, لیکن نقصان اور یہ ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے یہاں پر بڑے پیمانے پر امداد, ریلیف اور بحالی کی ضرورت ہے. تو کون کون سی بستیاں ہیں جو بالکل صفحہ ہستی سے ہی غائب ہوگی, بہت زیادہ نقصان ہے؟ جی میں آپ کرتا چلوں. یہ روز کوئی وبا کے شمالی کنارے کے ساتھ ایک بستی ہے جلو والی, وہ صفحہ سے مٹ گئی ہے. وہاں پر تقریباً 500 گھر تھے جہاں پر انفراسٹرکچر, وہاں پر گلیاں بنی ہوئی تھیں, کافٹیں لگی ہوئی تھی, اسکول تھے, لائٹس تھے, وہ ٹوٹل انفراسٹرکچر ختم ہو گئے. ایک مکان بھی باقی نہیں رہا. اس طرح روز کوئی جو وبا ہے جب یہ اوور فلو ہوئی ہے 2.5 لاکھ کیوسک سے, تو اس نے زیریں جو علاقے ہیں ان میں تباہیاں پھیر دی ہیں. اتنی تباہیاں ہوئی ہیں کہ وہ ناقابل برداشت ہے, ناقابل بیان بھی ہے. وہاں پر پرائمری اسکول, گرلز پرائمری اسکول, بوائز پرائمری اسکول اور انسانی آبادیاں, ایون یہ دیکھیے گا کہ بیٹ کا کچے کا علاقہ ہے, ندی کا پانی گہرا ہے, تو وہاں پر ہزاروں لاکھوں جانور تھے, کوئی جانور زندہ سلامت نہیں ہے موقع پر. پانی اتنا شدید تھا کہ وہاں پر لوگوں کے ٹریکٹر میں زرعی مشینری جو موجود تھی وہ بھی اب اویلیبل نہیں ہے, دستیاب ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے وہ دریائے سندھ میں گئی ہے, کہاں گئی ہے. لوگ بہت پریشان ہیں. اس وقت فوری طور پر جی جو زیادہ ضرورت ہے وہ ٹینٹ, اس کے بعد ہے فوڈ, اس کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہاں پر میڈیکل ٹیموں کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ جو ہی پانی اتر رہا ہے مختلف وبائی امراض یہاں پھوٹنے لگی ہیں. میڈیکل فیسلٹیز پلس ٹینٹ, کیونکہ آگے موسم تبدیل ہو رہا ہے, سردیاں آ رہی ہے, لوگوں کے گھر گر چکے ہیں, ہزارہ گھر تباہ و برباد ہو گئے, صفحہ ہستی سے مٹ گئے, لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. ٹینٹوں کی شدید ضرورت ہے. اس کے بعد جناب کھانے کی خشک کھانا اشیاء جو انہیں سرو کی جائے. اس کے بعد میڈیکل امراض پھوٹنے کا بہت شدید خطرہ ہے. بہت شکریہ
शाहिद नुतकानी डेरा गाजी खान से बता रहे थे और आपने भी जी, यही चीजें शाहिद साहब बताई। इसमें ऐसा है कि डेरा गाजी खान में हमारे पार्टनर है नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, वो इस वक्त एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। हम कोई 3,500 फैमिलीज कवर कर रहे हैं डेरा गाजी खान में। छोटी सपोर्ट है इसलिए कि एरिया बहुत बड़ा है, लोग बहुत ज़्यादा है। फिलहाल हमने कोई 3,500 फैमिली से ये सपोर्ट स्टार्ट की है डेरा गाजी खान से, और उसके साथ राजनपुर में भी कोई 3,000 करीब फैमिलीज है जिनको हम कैटर कर रहे हैं। उसमें ये जो इन्होंने नीड बताई है बेसिकली वही हम एड्रेस कर रहे हैं जी। कि उसमें शेल्टर के लिए कोई प्लास्टिक शीट या तारपोलिन शीट वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, राशन आइटम्स, हाइजीन किट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अभी हेल्थ कैंप और जो लाइफ स्टॉक कैंप है वो भी अब शुरू होंगे इस एरिया के अंदर। तो नीड इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि पूरे के पूरे एरियाज कम्प्लीटली डूब गए हैं। जी, जैसे इन्होंने तो बताया कि हाँ, पूरी बस्ती कम्प्लीटली सफाई हस्ती से निकल गई, मिट गई है। ये जो 2 लाख घरानों की बात हो रही है, 2,18,000 घरानों की, बेसिकली वही है कि कम्प्लीटली फारिग हो गए हैं, बिल्कुल, कुछ भी सामान नहीं समेत बचा। बह गए हैं सारे के सारे। और एक चीज़ और भी मैं इसमें कहूँगा कि ये जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, कोई 1,000 से ज़्यादा करीब लोग शहीद हुए हैं, इसमें कुछ जगहों पे कसूर हमारे लोगों का भी है कि अब जैसे कल हम देख रहे थे कि स्वात में लोग लकड़ियां पकड़ने के लिए दरिया के अंदर घुसे होते हैं, अब वहाँ पे फ्लडिंग हो रही है और ये वो लकड़ियां निकाल रहे हैं वहाँ से। तो कुछ ऐसी बेहतियाती भी हम करते हैं। और कुछ लोगों ने बड़ा लाइट लिया कि जी अच्छा पानी आ गया, उछलना कूदना शुरू कर दिया। और फिर ये कि जो रेले आते हैं खासतौर पे हिली एरियाज के अंदर, वो तो अपने साथ पत्थर मिट्टी सब कुछ लेके आते हैं, तो वो मौका नहीं देते हैं आपको। सेकंडों के अंदर पानी पहुंचता है और जो भी चीज सामने होती है वो भाग के ले जाते हैं। अच्छा, लोग कुछ देखने चले जाते हैं, हाँ, फैमिली कुछ लोग जो है जैसे बिल्कुल पिकनिक वो हो, एंटरटेनमेंट के तो लिए। मैं खाली कि थोड़ा सा इसमें भी एहतियात करनी चाहिए, सीरियस होना चाहिए। इंतजामिया की बात माननी चाहिए। इंतजामिया अगर कहीं से दूर रखती है लोगों को तो हमें चाहिए कि एहतियात करें, बिल्कुल। बजाय इसके खुद हम खुदकशी करें और पानी के करीब जाएं। जी सर, आपके पास एक सामने मैं नक्शा देख रही हूँ, तो इस नक्शे से क्या जाहिर होता है कि पाकिस्तान के कितने इलाके मुतासिर हुए हैं? और ऑलमोस्ट कोई पाकिस्तान के कोई 66 के करीब तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, और ओवरऑल कोई 100 के करीब अजला हैं जो कि इस सैलाब के अंदर। लेकिन 66 जो ज़िले हैं उसके अंदर जो सिंध के कुछ अजला हैं, बलूचिस्तान के हैं, इस तरह साउदर्न पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं, और केपी के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। जीबी में भी, जीबी में, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुए हैं, और चित्राल भी एक, यानी पूरा मुल्क ही मुतासिर, पूरा मुल्क मुतासिर है। बिल्कुल जी, मेरा ख्याल है कि मोर देन 40% एरिया पाकिस्तान कम्प्लीटली पानी के अंदर है, 40% एरिया इफेक्ट हुआ है। और ये अगर आप देखें जो 2010 का फ्लड था उसमें 20 से 25% इलाका हमारा इफेक्ट हुआ था, तो इस मरतबा उससे ऑलमोस्ट डबल ही है इस मरतबा, और लॉसेस भी डबल हैं। बिल्कुल। अच्छा मिसबा, मैं सोच रही थी कि हमारी जो करोड़ों की आवाम में से कुछ तो मतलब बहुत ही मुतासिर, लेकिन अगर 10 करोड़ लोग भी अतिया दें, बिल्कुल, अगर वो 10 करोड़ लोग भी तकरीबन 100 रुपया या चले 10 रुपया भी दें, जितने भी, तो हाँ, कितना हो जाएगा? मैं तो नहीं सोच सकती कैलकुलेशन, लेकिन इतना जरूर हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो मदद हो जाएगी। बिल्कुल, फौरी। आप बताएंगे कि कोई ऐसा तरीका जिसमें हम अपने अतियात जो है वो जमा करा सकें? जी बिल्कुल, रेडियो पाकिस्तान की तरफ से जो फंड रेजिंग के लिए कैंपेन शुरू की गई है उसके 2 अकाउंट नंबर जो है मुख्तस किए गए हैं। हबीब बैंक लिमिटेड का जो अकाउंट नंबर है वो आप नोट फरमा लीजिए, PK89HABB0040707900570303। इसी तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी अकाउंट नंबर नोट फरमा लीजिए, इसमें आप अपने जो भी आप अमाउंट दे सकते हैं ट्रांसफर करवा सकते हैं और अपना हिस्सा इसमें कार्य खैर में डाल सकते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट नंबर है PK86NBPA0404012655500। और मेरा ख्याल है अगर कोई हबीब बैंक चला जाए या नेशनल बैंक, तो वहाँ पर खुद ही वो लोग गाइड कर देंगे कौन सा अकाउंट है, अगर आप जल्दी से नोट नहीं कर सके हैं। इसी तरह से आर्मी के हवाले से भी अस्करी बैंक में भी ये सहूलत मौजूद है, वहाँ पर भी जाकर आप अपने अतियात जमा करा सकते हैं, ताकि वो भी जितना काम कर रहे हैं उसमें इतनी रकम हो जाए कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मुल्क की खिदमत कर सकें। बिल्कुल, इसके अलावा ये कि लोग बाकी भी सपोर्ट दे सकते हैं, इन काइंड सपोर्ट दे सकते हैं। अगर किसी ने राशन डोनेट करना है, कपड़े डोनेट करने हैं, बच्चों के लिए कोई कंबल डोनेट करना है, तो वो चीज़ें भी बहुत सारी जगह पे आप देखें कि लोगों ने काबिल इस्तेमाल हो, काबिल इस्तेमाल हो, यकीनन काबिल इस्तेमाल और प्रॉपर पैकिंग के अंदर हो, साफ सुथरे हो। तो उसमें यह कि बहुत सारी जगहों पे लोगों ने टेंट लगाए हुए हैं जो कि ये इमदाद वसूल करते हैं और आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کیش نہیں دے سکتا تو ان کائنڈ کنٹریبیوشن بھی جی بالکل، خاص طور پہ کیونکہ ضرورت ہر چیز کی ہے. گھر میں بہت فولڈنگ بیڈز جو ہیں وہ بھی بہت سارا فرنیچر اتفاق سے میرے ذہن میں یہی بات جو ایکسٹرا ہمارے گھروں میں ایون دیکھیں نا یہ موسفل ہے، مثال میٹرس. موسفل ہے چھوٹی سی، اب اس وقت مچھر بہت زیادہ ہیں، بہت پانی آ زیادہ گیا، واٹر باڈی زیادہ، تو موسفل ڈونیٹ کر جی سکتے ہیں آپ، بالکل، یا مچھر مارنے والی کر سکتے ہیں. ٹکیاں کر اس وقت سکتے بے گھر ہیں. وہ تو پورے گھر جب چلیں گے تو مچھردانی آپ کر سکتے ہیں، سپورٹ ہر چیز کی ضرورت ہے. لوگوں کے پاس برتن نہیں ہے، پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، چولہا نہیں ہے، تو وہ اسی پورے جب گھر بہ جاتا ہے تو وہ پورے اثاثے جو ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں بچا. تو اس لیے اس میں ضروری ہے کہ جس کے پاس جو بھی ایکسٹرا چیز. شدید بارشوں اور سیلاب نے ملک کے مختلف حصوں میں تباہی مچا رکھی ہے اور متعدد دیہات اور نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں مکان منہدم اور لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. متاثرین سیلاب آپ کی امداد کے منتظر ہیں. متاثرین سیلاب کو راشن، خیمے، پانی اور دیگر اشیاء کی اشد ضرورت ہے. آئیے اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور متاثرین کی بھرپور امداد کریں. ریڈیو پاکستان کی عالمی سروس سے پروگرام صدائے پاکستان آپ سن رہے ہیں، اپنی میزبان کے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں فیس بک پیج پہ، اور اس وقت ہمارے معزز مہمان جو ہیں وہ موجود ہیں. ان کا ہم تھوڑا سا دوبارہ تعارف کرواتے جائیں. نادر گل برائے صاحب ہیں، چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں PPAF کے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کی طرف سے یہ تشریف لائے ہیں، اور خاص طور پہ جو فلڈ کے یہ ریلیف اور ریسکیو کے کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کیا انہوں نے، اور اپنا جو بھی یہ آگے مزید میسج دینا چاہتے ہیں وہ بھی ہم آپ کی طرف ریفر کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں میڈم کوثر سمرین صاحبہ نے بھی جوائن کر رکھا ہے، اور یہ بھی اپنے جو افیکٹز ہیں ہمارے سیلاب کے ان کے لیے بات کر رہی ہیں، اپیل کر رہے ہیں. ہم ریڈیو پاکستان کی جانب سے یہ خصوصی طور پر نشریات جاری ہیں اس وقت، اور ہم اپنے عوام سے خاص طور پر اوورسیز پاکستانی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. آئیے بڑھتے ہیں نادر صاحب کی طرف. جی نادر صاحب. دیکھو جی، میں بھی آپ کو جوائن کروں گا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے. ہمیشہ پاکستانی قوم ہمارا جو باہر پاکستان کے ڈائسپورا ہے، پاکستانی ڈائسپورا ہے باہر ملکوں کے اندر، ہمیشہ انہوں نے پاکستان میں ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے. اور میرا خیال یہ کہ یہ اس وقت 10 سال کے بعد ایک بدترین سچویشن اور کریٹ ہوئی ہے جس میں ہمارے لوگ منتظر ہیں ہماری اور آپ کی سپورٹ کے. تو میں بھی گزارش یہی کروں گا، سب سے اپیل کرتا ہوں آپ سب سے کہ اس موقع پہ آگے بڑھیں، اور ریڈیو پاکستان کا جو اکاؤنٹ آپ کو دیا ہے اس میں آپ اپنی ڈونیشن بھیج سکتے ہیں. حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ موجود ہے، اس میں آپ ڈونیشن بھیج سکتے ہیں. اور بہت سارے فلاحی ادارے ہیں کہ جن کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہے، بے شک آپ فیل فری کہ آپ ان کو یہ سپورٹ ایکسٹینڈ کریں، لیکن یہ ہے کہ یہی وقت ہے کہ آپ تھوڑی بہت لوگوں کے ساتھ ہیلپ کریں. اور باقی یہ ہے کہ میں پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا، اور ایون جو سیلاب زدگان ہیں یقیناً وہ خود بھی مشکلات کا شکار ہیں، لیکن پھر بھی ان علاقوں کے اندر میں خود ہو کے آیا ہوں کہ ایسے گھر جو معذور ہیں، کچھ بیوائیں ہیں، یا سنگل وومن ہیڈڈ ہاؤس ہولڈ ہیں، یا ایجنگ پاپولیشن ہے، تو اس مشکل حالات میں یقیناً آپ خود بھی مشکل کا شکار ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں وہ جو عزم ہے انسانیت کا اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اپنے اپنے علاقوں میں ہم ان لوگوں کی بھی ان کا خیال رکھیں ان کی، کیونکہ نارملی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ریلیف کے آئٹم آتے ہیں، کچھ آتے ہیں، تو جو جوان لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے بڑھ چڑھ کے وہ کھینچ لیتے ہیں چیزیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ رہ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا یہ خیال کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے علاقوں کے اندر گاؤں میں یا شہروں میں وہ لوگ جو کہ بالکل ان میں سکت نہیں ہے، وہ آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں، یا وومن ہیڈڈ ہاؤس ہولڈ ہے، وہ اپنے کلچر کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو ان کا ہم خاص خیال رکھیں، اور جا کے وہ جو ریلیف کے آئٹم ہے پہلے ہم ان کو پرووائڈ کریں، اس کے بعد پھر ہم اپنے لیے کوشش کریں. تو ایک جذبہ ایثار کی ضرورت ہے اس وقت. اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستانی قوم، مجھے کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کہ ہمیشہ پاکستانی قوم نے جذبہ ایثار کا مظاہرہ کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس اظہار کو آگے بھی جاری رکھیں گے. جی، ایک خاتون کی میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جنہوں نے، وہ پشتون تھی لیکن آفیسر تھی، انہوں نے گھر گھر کنڈی کھڑکائی اور لوگوں کو کہا کہ محفوظ جگہ پہ جاؤ. جی بالکل، ڈپٹی کمشنر نوشہرہ تھی، اس کو ہم نے دیکھا کہ مطلب ان کا جو جذبہ تھا، انہوں نے جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹ تھی وہ انہوں نے موبلائز کی، اور تمام لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو ہٹا کے اور ان کے سامان سیف جگہ پہنچا. دیکھیے اس جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. تو چاہے ارباب اختیار ہیں، حکومتی اداروں کے لوگ ہیں، یا غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، یا عوام الناس ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہم سب کو ایک ہو کے ایک قوم بن کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس آفت کا ہم مقابلہ کریں.
اور اتنی بڑی آفت کا مقابلہ صرف حکومت پاکستان نہیں کر سکتی ہے بلکہ اور صوبائی حکومتیں بھی نہیں کر سکتی ہیں. تو جب تک ہم سارے مل کے حکومت کا ہاتھ نہیں بٹائیں گے اس حد تک یہ مشکل ہے. جی بالکل, بہت ہی اچھی بات کی, اور پاکستانی قوم نے ہمیشہ یہ ثابت کر کے دکھایا ہے جب بھی کڑا وقت آیا ہے ہم بالکل متحد ہو جاتے ہیں اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی جانب ہو جاتے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مسلمان امت جو ہے, مسلمان قوم جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے. کسی ایک آرگن میں تکلیف ہوتی ہے, کوئی بیماری ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے, بےقرار ہو جاتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے. تو پاکستانی قوم کا بھی یہی حال ہے. پاکستانی جہاں بھی ہوں, کسی دوسرے ملک میں بھی ہیں, لیکن ان کے دل اپنے وطن کے ہم وطنوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جن ممالک نے ہمارا اس مشکل گھڑی میں ساتھ دیا ہے, جنہوں نے وعدہ کیا ہے ساتھ دینے کا, اور جو اوورسیز پاکستانی اس کام کار خیر میں حصہ ڈال رہے ہیں, جو پاکستانی بھی حصہ ڈال رہے ہیں, ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ابھی بہت ہی اچھی بات نادر صاحب نے کی کہ ہمیں بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے سینئر سٹیزنز کے کام آنے کی, کیونکہ ظاہر ہے جو طاقتور ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, وہ تو آگے بڑھ چڑھ کے اپنا راشن بھی لے لیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ اپنی ضرورت کی چیزیں لے سکتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے خاندان ہیں کہ جن کے گھروں میں خواتین ہیں, بزرگ ہیں, جو بیمار بھی ہیں یا چھوٹے بچے ہیں, تو وہ آگے بڑھ کر نہیں وصول کر سکتے جو پیکٹس ہیں یا جو بھی فوڈ آئٹمس ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کوثر سمرین صاحبہ کیا کہیں گی کہ ہمیں ان کے جیسے بھی آپ نے کہا کہ وہ گھر گھر گئیں اور انہوں نے ناک کر کے کہا, تو کیا ہمیں بھی ایسے جذبے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی گھر گھر جائیں, جہاں تک ہماری اپروچ ہے, ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتے لیکن جہاں تک اپروچ ہے ہم جائیں اور ان کے لیے کام کریں. جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین بڑی کمزور ہوتی ہیں, لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ جب میری اپنی میں نے مثال دی کہ ڈیوٹی تھی تو میں جاگرز پہنے اور کشتی میں بیٹھ کے میں نے کوریج کی تھی سیلاب کی, اور وہاں پر میں نے دیکھا ایک خاتون تھی. خواتین کے سر بڑے خواب ہوتے ہیں اپنا گھر بنانے کے, گھر سجانے کے. وہ دیوار گری ہوئی تھی, سانپ تیر رہے ہیں, وہ گھر نہیں چھوڑ رہی تھی. کہتی ہے کل تو میں نے ادھر لپائی کی, آج میں کیسے چھوڑ دوں. تو یہ ہے کہ یہ محبتیں یا وابستگیاں جو خواب ہیں, تو سازشی سیلاب تو بے رحم کیسے ہو گیا, بس یہی ہے کہ میرے سارے خواب تیرے پانیوں میں بہہ گئے. تو جناب اچھا جی, تھوڑا سا ہم چاہ تو رہے تھے کہ نادر صاحب یہاں پر تشریف رکھے, اور اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی, ساتھ ہی انفارمیٹیو میں سمجھتی ہوں. تو مصباح جی نادر صاحب بہت شکریہ. ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کل بھی ہمارے پروگرام میں تھوڑا سا وقت نکال کے اگر تشریف لا سکیں تو ہم آپ کا بہت ممنون ہوں گے اور مشکور ہوں گے. آپ ظاہر ایک میٹنگ, ارجنٹ میٹنگ کے لیے آپ کو جانا ہے اور آپ کے لیے میسج ہے امپورٹنٹ, تو بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا, اور بہت ہی اچھی آپ نے گفتگو فرمائی ہے لوگوں کے ساتھ, لوگوں کو بتائی ہے جو آپ نے پریکٹیکلی وزٹ کیا ہے, آپ وہاں کے حالات بتائے ہیں, اور پھر جو ریلیف کے کام ہو رہے ہیں وہ بتائے ہیں, ساتھ ہی آپ نے جو ریکنسٹرکشن کی جو پلاننگ ہے وہ بھی بتائیے. اس کے لیے ہم بہت تہ دل سے ممنون ہیں. میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی, تمام سامعین کا, اور امید ہے کہ آج جو ہم نے یہ سیر حاصل گفتگو کی ہے اس پہ ہمارے سامعین جو ہیں وہ بھی عمل کریں گے, اور ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ ہمارے اس پاک وطن میں جو مشکل آئی ہے اس سے ہم نمٹ سکیں. آپ کا بہت شکریہ جی مجھے انوائٹ کرنے کا, مجھے خوشی ہوگی دوبارہ بھی آنے جی. کل اگر آپ تشریف لا سکیں تو کل بھی ہمارا فلڈ کے حوالے سے اسپیشل پروگرام ہے, تو اگر آپ تشریف لائیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. بہت شکریہ, تھینک یو سو